Bienvenidos a un nuevo encuentro de Casa Bíblica Argentina. Una bendición de estar juntos para compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te disons merci te decimos gracias pour ce privilège que tu nous donnes por el privilegio que nos das de partager ta de parole. compartir tu palabra. Nous te prions, Père, Te pedimos, Padre, de nous donner la grâce, la sagesse, de darnos la gracia y la sabiduría afin de transmettre ta parole para transmitir tu palabra selon ta volonté, según tu voluntad, afin d'édifier ton Église. para edificar tu iglesia. À toi seul la gloire. A ti solo la gloria. Dans le nom de En el Jésus-Christ. nombre de Jesucristo. Amen. Amén. On va lire dans Jean chapitre 15, versets 1 à 9. Leamos Juan capítulo 15, versículo 1 al 9. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando frutos, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar frutos por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, pero separados de mí, nada podéis hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que lleven muchos frutos y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Amen. Jésus dit, Jesús dice, je suis la vraie vigne. yo soy la verdadera viña.
Si Jésus dit qu'il est la vraie vigne, Si Él dice que es la verdadera viña, cela veut dire qu'il y a une autre. eso quiere decir que había otra. C'est celle de qui nous avons parlé le dimanche passé. Es esa la que hemos hablado el domingo pasado. Jésus, à travers cette parabole, Jesús a través de esta parábola se compare à une vraie vigne se compara a una verdadera viña pour révéler à ses disciples para revelar a sus discípulos, la relation et l'union le plus intime et le plus spirituelle para revelar a sus discípulos la relación y la unión la más íntima y espiritual qui allait s'établir entre eux et lui. que iba a establecerse entre ellos y Él. Demeurez en moi. Permanezcan en mí. Jésus dit, Jesús dice, demeurez en moi. permanezcan en mí. Cela montre la nature de cette union. Esto muestra la naturaleza de esta unión. Il veut que chaque disciple soit participant de sa vie divine. Él quiere que cada discípulo sea participante de su vida divina. Le cep et le serment sont unis par une vie commune. La cepa y las ramas están unidas por una vida en común Non par une union simplement extérieure, y no por una unión simplemente exterior, temporaire, temporal ou comme résultat du travail de l'homme. o como un resultado del trabajo del hombre. Après que nous avons pris la décision de le suivre Luego que nosotros hemos tomado la decisión de seguirlo et de demeurer en lui, y de permanecer en él, Dieu a mis en nous son esprit. Él puso en nosotros su espíritu. Et le même esprit qui a demeuré et qui demeure dans le Fils. Es el mismo espíritu que permaneció y permanece en el Hijo. Regardez les veines de vos bras, Miren las venas de los brazos de ustedes ou dans vos mains. o en las manos. Regardez-le bien. Miren bien. Dans ces veines circule le sang. En esas venas circula sangre. Si Dieu est en vous, Y si Dios está en ustedes, la vie de Christ traverse tout votre corps et votre être. la vida de Cristo atraviesa todo el cuerpo de ustedes y todo el ser. La vie même de Jésus traverse tout notre être. La vida misma de Jesús atraviesa todo nuestro ser. C'est la chose la plus merveilleuse. Es lo más maravilloso. La sève de Dieu circule dans nos vies à travers son esprit. La savia de Dios circula en nuestras vidas a través de Jesucristo. Tel est le cas de la vigne. Tal es el caso de la viña. La même sève qui coule dans le cep La misma savia que circula en la cepa est celle qui coule dans le serment. es la misma que circula en las ramas. Ils sont de la même nature. Son de la misma naturaleza. Mais le Seigneur nous attire l'attention Y el Señor nos llama la atención et il dit que tout serment qui est en lui y dice que toda rama que está en él et qui ne porte pas de fruits, y que no lleva frutos, il va le retrancher. la va a arrancar. Mais tout serment qui porte du fruit, Pero toda rama que lleva frutos, il l'émonde él la limpia afin qu'il porte encore plus de bons fruits. para que lleve aún más frutos. Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jesús dice, ustedes están puros a causa de la palabra que yo les he anunciado. De quel serment parle-t-il le Seigneur? ¿Y de qué rama habla el Señor? Le serment qui est en lui. De la rama que está en él. Et le Seigneur assure ses disciples El Señor les asegura a los discípulos, en disant qu'ils sont déjà purs les está confirmando que ellos ya están puros à cause de la parole qu'ils ont reçue. a causa de la palabra que han recibido. Ils sont déjà immondés, Ellos han sido ya limpios, nettoyés par la parole. limpios por la palabra.
L'union au cep produit la sanctification des branches. La unión a la cepa produce la santificación de las ramas. C'est-à-dire, si tu acceptes la parole, Esto quiere decir que si aceptas la palabra, si tu la vis, si la vivís, tu acceptes la sève. estás aceptando la savia. La parabole nous enseigne la perfection de cette union. Y la parábola nos enseña la perfección de esta unión. Le sermon est complet La rama está completa car elle est unie au cep. porque está unida a la cepa. Jésus dit dans le même évangile, Jesús dice en el mismo evangelio, moi et mon Père nous sommes un. yo y mi Padre somos uno. Cela signifie qu'ils ont la même pensée, Esto significa que tienen el mismo pensamiento, le même sentiment, el mismo sentimiento, même but, el mismo propósito, même projet, el mismo proyecto, la même volonté. la misma voluntad. Jésus, le Fils de Dieu, Jesús, el Hijo de Dios, ne fait pas sa volonté, no hace su voluntad, sinon celle du Père. sino la del Padre. Et nous sommes un en lui, Y nosotros somos uno en Él et nous avons la même pensée. y tenemos el mismo pensamiento. Sans le cep, Sin la cepa, le serment ne peut rien faire. la rama no puede hacer nada. C'est au cep qu'il doit sa place dans la vigne. Es a causa de la cepa que ella está en la viña. Sa vie et sa fécondité. Y por eso tiene vida y es fecunda. C'est pour cela que le Seigneur dit, Es por eso que el Señor dice, sans moi, vous pouvez rien faire. sin mí nada pueden hacer. Nous ne pouvons rien faire ou plaire à Dieu No podemos agradar a Dios que dans ce qu'il a fait par la puissance du Saint-Esprit qui demeure en nous. si no es a través del poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Le serment ne peut porter de fruits La rama no puede dar frutos s'il est privé de la sève du cep qui le nourrit. si está privada de la savia, de la cepa que la nutre. Tout ce que le cep possède appartient au serment. Todo lo que la cepa posee pertenece a la rama. Il tire du sol sa nourriture et sa saveur en vue du sarment. Ella absorbe del suelo su comida y su sabor para alimentar a las ramas. Jésus dit, Jesús dice, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. yo les he dado la gloria que me diste. Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais, Aquel que cree en mí hará las obras que yo hago et en fera de plus grandes. y harán aún cosas más grandes. Amen. Toute sa plénitude et ses richesses sont à nous. Toda su plenitud y sus riquezas están en nosotros. Tout ce qui est au serment appartient au cep. Todo lo que está en la rama pertenece a la cepa. Le seul mérite du serment, El solo mérito, el único mérito de la rama est d'être au service du cep, es estar al servicio de la cepa, de porter des fruits qui témoignent de la grâce du vigneron. que dé frutos como testimonio de la gracia del viñero, del labrador. Magnifique image de la vocation du croyant, Esta es una imagen magnífica de la vocación del creyente, et de son entière consécration au service de Dieu. testimonio de su entera consagración al servicio de Dios. Comment peut-on hésiter de se donner complètement ¿Cómo podemos dudar de darnos completamente à celui qui s'est donné le premier? a aquel que se dio
primero. Peut-on hésiter de se donner complètement à Dieu? ¿Podemos dudar de darnos completamente a Dios? Tout notre être entier, Todo nuestro ser entero, tous nos pensées, todos nuestros tous nos pensamientos, sentiments todos nuestros sentimientos lui appartiennent, le pertenecen, afin que par lui et pour lui, a fin de que por Él y para Él on puisse produire en nous ses fruits. podamos producir en nosotros sus frutos. Demeurez en moi. Permanezcan en mí. Jésus, par cette image, Jesús, a través de esta figura, de esta imagen, nous explique par quel lien solide nos muestra, nos explica a través de qué lazos sólidos, immuable et vivant, inmutables y vivos, veut nous unir à lui. nos muestra cómo Él quiere unirnos a Él. Il veut nous faire réaliser notre entière dépendance à son égard. Él quiere que podamos ser conscientes de nuestra entera dependencia a Él. Et en même temps, la richesse de vie qu'il met à notre disposition. Y al mismo tiempo mostrarnos las riquezas de vida que Él pone a nuestra disposición. Une fois que nous sommes en lui, Una vez que nosotros estamos en Él, tout ce qu'il possède nous appartient. todo lo que Él posee nos pertenece. Et nous n'avons qu'à puiser abondamment. Lo que tenemos que hacer es simplemente absorber de Él abundantemente. Son intérêt, sa gloire, Su interés, su gloria, est que nous soyons des sarments productifs. es que seamos ramas productivas. Nous sommes incapables de produire des bons fruits par nos propres forces. Nosotros somos incapaces de producir buenos frutos a través de nuestras propias fuerzas. C'est pourquoi nous devons demeurer en lui, Es por eso que tenemos que permanecer en Él, recevoir ses instructions, recibir sus instrucciones, nous soumettre à sa parole, someternos a su palabra, accomplir sa parole, cumplir su palabra et pas nos désirs à nous. y no cumplir nuestros deseos. Obéir à sa parole en nous confiant dans sa grâce et ses promesses. Tenemos que obedecer a su palabra confiándonos a su gracia y a sus promesas. Dieu le Père est le vigneron. Dios el Padre es el viñero, es el labrador. C'est à lui qu'appartient cette vigne. Es a Él que le pertenece esa viña. Il la connaît, La conoce, il la garde la guarda et on prend soin d'elle. y la cuida. Il sait comment l'entretenir, Él sabe cómo cuidarla, l'émonder, limpiarla, afin qu'elle porte encore plus de fruits. a fin de que ella pueda producir aún más frutos. Nous sommes émondés, Hemos sido limpiados. cela veut dire qu'il nous éduque, Eso quiere decir que Él nos educa, nous forme, nos forma, il nous dresse, nos pone derecho, il nous instruit, nos instruye, afin de vivre comme ses enfants. a fin de que podamos vivir como sus hijos. Et sa parole, son instruction, Y su palabra, que es la instrucción, nous permet de nous débarrasser nos permite de sacarnos de tout ce qui est inutile et nuisible pour porter des bons fruits. de todo aquello que es inútil y perjudicial para llevar frutos. On va lire dans 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Amen. Si la parole nous demande de se séparer de certaines choses qui nuisent à notre vie spirituelle, Si la palabra nos pide de separarnos de cosas que perjudican a nuestra vida espiritual, même si nous sentons la douleur, mismo si sentimos dolor, cela sera dans le but de produire de bons fruits. mismo si sentimos dolor al separarnos, esto será con el único propósito de producir buenos frutos. Paul disait aux frères de Corinthe, Pablo decía a los hermanos de Corinto, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. es a causa de Dios que ustedes están en Jesucristo, o es por Dios que ustedes están en Jesucristo. Ils étaient encore bien faibles et charnels, Ellos todavía eran débiles y carnales, des enfants en Christ. hijos en Cristo, Néanmoins, Paul, avant de leur adresser ses enseignements, pero Pablo, antes de dirigirle toda la enseñanza, veut qu'ils sachent qu'ils sont en Jésus-Christ. él comienza diciéndoles que es necesario que sepan que ellos están en Jesucristo. Toute exhortation adressée aux chrétiens Toda exhortación que está dirigida al cristiano a comme objectif la portée des bons fruits. tiene como objetivo que porte buenos frutos. Nous devons nous rappeler Tenemos que acordarnos non seulement que nous sommes unis à Christ, que no solamente estamos unidos a Cristo, mais surtout que cette union est l'œuvre de Dieu pero sobre todo recordar que esta unión es la obra de Dios et non la nôtre, y no la nuestra. ce qui est une source d'assurance et de force. Esto nos da confianza y fuerza. Et au verset 12 du chapitre 15 de Jean, Y el versículo 12 de Juan capítulo 15 dit, c'est ici mon commandement. dice, he aquí mi mandamiento, Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ce verset nous montre la relation des branches entre eux. Esto nos muestra la relación de las ramas entre ellas. Si j'aime la vigne, Si amo la viña, je vais aimer toutes les branches qui sont dans la vigne. voy a amar a todas las ramas que están en la viña, Parce que tous les serments ont la même valeur aux yeux de Dieu. porque cada rama tiene el mismo valor a los ojos de Dios. Je ne peux pas dire j'aime Jésus Yo no puedo decir amo a Jesús et haïr quelques branches qui demeurent en lui. y odio alguna de esas ramas que están permaneciendo en él. Si je dis que je demeure en lui Si yo digo que permanezco en él et dans son amour, y en su amor, et ma relation n'est pas bonne avec les autres, y mi relación no es buena con los otros, cela cause un grand problème. esto va a causar un gran problema, Parce que chaque branche est précieuse aux yeux de Dieu. porque cada rama es preciosa a los ojos de Dios. Chaque branche est là dans la vigne, Cada rama está ahí en la viña contribue à la gloire de Dieu. y contribuye para la gloria de Dios. Aimer, pardonner, supporter, coopérer, Amar, perdonar, soportar, cooperar. c'est porter des fruits. Esto es dar frutos. Et dans le verset 15 du chapitre 15 de Jean, Y en el mismo capítulo 15, el versículo 13 dice, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amen. Les disciples ont vu et expérimenté cet amour. Los discípulos vieron y experimentaron este amor.
Il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Jesús amó tanto al mundo que dio su vida. Il veut que nous ayons la même pensée, Él quiere que tengamos el mismo pensamiento, la même attitude, la misma actitud, le même amour. el mismo amor. Jésus veut voir la même sève couler en nous. Jesús quiere ver que la misma savia está en nosotros, recorra en nosotros. L'amour se voit. El amor se ve. Si vous m'aimez, Si me aman, gardez mes commandements. guarden mis mandamientos. Dans ce chapitre de Jean 15, En este capítulo 15 de Juan, du verset 9 à 17, del versículo 9 al 17, parle de l'amour. habla del amor. Et du verset 18 à 19, Pero a partir del versículo 18 al 19, on trouve le mot haine, détester. encontramos la palabra odiar, aborrecer, Le monde montre sa haine contre nous. porque el mundo muestra su odio hacia nosotros. Et Jésus dit, Y Jesús dice, si le monde vous haït, si el mundo los odia, sachez qu'il m'a haï avant vous. quiero que sepan que me odió antes a mí. Pourquoi le monde nous haït? ¿Por qué el mundo nos aborrece? Parce que nous demeurons en Christ. Porque nosotros permanecemos en Cristo. Et nous portons des bons fruits pour Dieu, Porque llevamos buenos frutos para Dios, afin que son nom soit glorifié. a fin de que su nombre sea glorificado. Mes frères, Hermanos, ne soyez pas une branche pour le feu. no seas una rama para el fuego. Christ revient bientôt. Cristo viene pronto. Jésus est de retour. Jesús está viniendo. Amen. On va prier. Vamos a orar. Père, merci pour cette œuvre. Padre, gracias por esta obra. Merci pour cette union, Gracias por esta unión, cette relation que tu as établie. esta relación que has establecido. Tu as fait de nous un avec ton Fils. Nos has hecho uno con Jesucristo. Nous sommes complets en Christ. Estamos completos en Cristo. Merci pour la place que tu nous as donnée dans la vigne, Gracias por el lugar que nos has dado en la viña afin d'être à ton service para estar a tu servicio et porter de bons fruits y dar buenos frutos qui témoignent de ta grâce. que den testimonio de tu gracia. Père, merci pour cette révélation Padre, gracias por esta revelación qui nous encourage à demeurer en toi que nos anima a permanecer en ti et dépendre entièrement de toi. y depender enteramente de ti, Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. porque sin ti nada podemos hacer. À toi seul la gloire, A ti solo la gloria, l'honneur, el honor, la louange, la alabanza, au siècle des siècles. por los siglos de los siglos, Dans le nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. Amen.